There is a fish at a depth h meter in a clean and calm water. Proof that the surface of water appears like a mirror to the fish, except a circular region of radius h by mu square minus 1, where mu is the refractive index of water. Students, when the fish is seeing from this point, one ray is going in this direction. A point will come, it will go like this. Particular ray, angle of critical angle for this, it will go like this. After that, it will come back. After that, any ray incident, it will come back. The fish will not be able to see those rays. Beyond this critical angle, what are the angle of incidence? What will happen in that case? See here. Any ray, friends, any ray beyond this angle, any ray beyond this critical angle ଭିତରେ ଯେତିକି ray, ଏଇଠୁ ଯୋଉ rayଟା ଯିବ, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ray ଯିବ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ray ଯିବ, ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ image form ହବ। ତ ଏମିତି circular on the surface ଗୋଟେ ray ଯିବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ray ଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ray ଗଲା, ବାକି ସବୁ ray ଗୁଡା କଣ? ବାକି ଯୋଉ ray ବି ସବୁ ଯିବ, ଏଠୁ ଯୋଉ rayଟା ଯିବ ପିଲେ ଏବେ, ଇଏ କଣ କରିବ ଏମିତି? ଏଠି ଗୋଟେ normal draw ହବ, ସେମିତି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ normal ପଳେଇବ, ତାର ଯେତେବେଳେ image ବନେଇବ ଏମିତି ସବୁ image ଆସିବ। ତ ପୁରା ଏମିତି circular ଭଳିଆ ଗୋଟେ radius ହିଁ ବନେଇବ, ଏଇ ଏତିକି region ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ବାକି ସବୁଟା କଣ ହେଇଯିବ? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ତାର ଇମେଜ ତୁ ସେପଟେ ବନେଇବ, ସେ ଦେଖିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ତାହେଲେ ସେ ତାର ରେଡିୟସ ଟା କେତେ ହବ? what will be it? से जो रीजन देखुची तार रेडियस let f be the position of the fish. ମାନେ ମନେ କର ପିଲେ ଏଇ fish ଟା ଦେଖୁଛି ମାନେ କଣ? ମନେ କର ଏଠି f where a source of light, ଏଠି ଗୋଟେ source of light ଅଛି ଯୋଉଟା କି f ରୁ start ହଉଛି and striking the surface. ସେମାନେ surface କୁ strike କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ surface କୁ? ab surface କୁ strike କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ surface କୁ ସେ ସବୁ ray ଗୁଡା ଯାଇକି strike କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯୋଉ ray ଟା ପିଲେ strike କରୁଛି, ଏଟା last extreme ଉପରେ ଯାଉଛି, refraction extreme। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ray ଟା ଯାଇଥିବ ଏଠୁ, ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ? ସେପଟକୁ ଯାଇଥିବ, ତାର ଇମେଜ ଟା କୋଉଠି ବନିଥିବ? ଏଠି ବନିଥିବ। ଏପଟୁ ଏଠି ଆସିକି ଏମିତି ବନିଥିବ, ଇଏ ଆସିକି ଏମିତି ବନିଥିବ, ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ଏମିତି ବନିଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇମେଜ ବନିଥିବ ନା ଏଠି। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଅନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବ, ତାର ଇମେଜ ଟା ସେତିକି ଜାଗାରେ ବନେଇବ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ striking the surface ab, radius ଯୋଉ surface ର radius ଟା ହେଲା କେତେ? ab r। એટલે strike the surface at an angle less than the critical angle। କାରଣ ଯଦି କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ଅଧିକ ହେଲା ସେ କଣ କରିବ? ସେ ମିଡିୟମ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କିଛି ହେଇପାରିବନି ସେଠି। ମନେକର ଏଠି କ୍ରିଟିକାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ରୁ ମୁଁ ଅଧିକ କରିକି ପକେଇଲି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ବାପସ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଏପଟକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲେ the surface of the water acts like a mirror circle of radius। ସେଇ ମିରର ର ରେଡିୟସ ଟା କାଢିବି। ट्रायंगल AEC रे देखलो ठीक है, ट्रायंगल AEC जोटी फिश अछि से जो ट्रायंगल AEC रे tan थीटा केते हबो? AEC है ये जो ट्रायंगल है, गोटे इंक पे ट्रायंगल AEC इटा प्ले 90 डिग्री। ताले tan थीटा केते हे जबर प्ले? व्हाट इज tan C? R by H in AEC tan C is equal to R माने केते? AE डॉट H माने EC P by B ना, क्या p by आज्ञा इटा हे गला A, B टा केते हे गला? EF, that is equal to correct R by H। हम जाने छे पिले कोन sin C is equal to केते 1 by mu, ताले cos C is equal to केते हे जो 1 minus sin square C रो रूट ओवर, क्या 1 minus sin square C रो रूट ओवर, that is equal to 1 minus 1 by mu square root over। आज्ञा अब ले मैं जान छी tan C is equal to केते sin C by cos C ना, आज्ञा ताले sin C is equal to केते पाइले 1 by mu divided by 1 minus 1 by mu रो square root over, correct। ताले तो सॉल्व करले केते बारिबो देखला, 1 by mu divided by ऊपर केते जो mu square minus 1 root over divided by mu, mu कटि जो ना पिले, is equal to केते बारि जो tan C 1 by
mu square minus 1 root over that is tan c ना ओके ना tan c ଆଜ୍ଞା कितना मतलब 1 by mu square minus 1 तो फिर tan c is equal to कितने पाइए r by h ना ସାର୍ ଇ ଏଫ୍ ନ ଲେଖି ଇ ସି ଲେଖିଲେ हाँ e c न लेकिन e f लिख ले चलेगा भाई हाँ e c लिखा f कर दिया कौन अच्छा f पॉइंट नहीं जा सकता है ना ଆଜ୍ଞା r by h is equal to कितना है मतलब tan c is equal to r by h बाहर करती थी tan c लिखियो ना हमें is equal to tan c ना is equal ଆଜ୍ଞା to tan ସାର୍ c ଆର ବାଇ ଏଇ ବାଇ ଏଫ୍ r by h equal to 1 by mu square minus 1 root over mu square minus 1 root over r is equal to कितना ही जीवो h जाएंगे से बड़े में जीवो ना plus multiply mu square minus 1 h under mu square minus h root over ओके ना ଆଜ୍ଞା other question sir a torchlight torchlight with point source torchlight with point source is placed at the bottom of the water tank is placed at the bottom of is at the bottom of water tank at a depth of root 7 centimeter. What should be the size of disc? What should be the size of disc which must be placed at the top of water surface which must be placed at the top of water surface to block the light of torch which person place out circle haba that's a circular radius ro bar kar padibi what should be the size of the disc which must be placed at the top of the water surface to block the light of the torch बाहर को केतिक रे आसीबो रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल पर जेतिक रे सेतिक ही बाहर को आसीबो ना बाकी सब इन भीतर को पळेबो ना तो सेटा सर्कुलर देखा जिवो to block the light of torch to come out of the tank mu water is equal to केते देछि 4/3 बुझ पले क्वेश्चन कोन कहूछि गोटे सरफेस अछि एठी गोटे टॉर्च पकेले बिले टॉर्च रो बहुत सारा लाइट बाहर बनि करे केते की लाइट बाहर को जीवो क्रिटिकल एंगल बियॉन्ड रे जेते लाइट सब बाहर को जीवो ना बाकी सब लाइट कोन भीतर को पळे आसीबो बाहर को जेते लाइट जो सेते मु देख परबी केते लाइट बाहर को जीवो अप टू क्रिटिकल एंगल जाय बाहर बाकी सब भीतर को पळे आसीबो ना नॉर्मल ड्रा करले हां कि ना तले एटा गोटे सर्कल वाला देखा जिवो मते बुझ परलो तले से सर्कल रो एरिया टा एठी मोडे डिस्क पके देबी तले पूरा बंद हे जिवो येटा तले से ए जो डिस्क रो एरिया टा केते क्रिटिकल एंगल टा कोउथरे काउंट हबो जोटा बाहर जाउछ ना जोटा ना बाहर ना एठू जाउछ ना एठी टॉर्च अछि ना एठी अछि टॉर्च एठू लाइट जाउछ तो एठा क्रिटिकल एंगल सी विथ नॉर्मल से जेतिक एंगल करछ बुझले तो एटा क्रिटिकल अरे देखो एटा सी हेले एटा भी सी हे जीवनी की आज्ञा सी तो से एक कथा कहूछ ना एटा को सी नहीं है पे क्रिटिकल एंगल डिराइव करले पिले देखो हम जो क्रिटिकल एंगल डिराइव करले एटा वाटर सरफेस हो कि ना एठू नॉर्मल ड्रा करले एठू नॉर्मल ड्रा करले एला वाटर सरफेस ता बुझ पड़छो एटा अलोंग द सरफेस पड़ला रे एटा एठू सेमते अलोंग द सरफेस पड़ला रे एटा
যদি এইটা হবো পিলে সি, এইটা বি সি ହେଇଯିବନି କି যেটা যাক লাইন প্যারালাল, তাহলে এইটা সি হলে এটা আজ্ঞা হবে 90 ডিগ্রি, এটা সি হলে এটা বি ହେଇଯିବ সি, এটা 90 ডিগ্রি, তাহলে ইয়ার এরিয়াটা কেতে হবে এটা সে পଚାରିଛି। তার সিম্পল এরিয়া কোন ମୁଁ ଜାଣିଛି পাই আর স্কয়ার না, এরিয়া অফ দ্য ডিস্ক আর কোন কেତେ 9 पाई वाला পাই আর স্কয়ার। তো আর টা কেতে ଆମେ ବାହାର କଲେ লিখଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କେତେ ବାହାର କଲେ 3 वाला h by mu square minus 1 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ଟିକେ ଆଗରୁ ବାହାର କଲେ ନା r, then that is equal to କେତେ ହେଇଯିବ pi into h square divided by mu square minus 1, এটা ହେଇଯିବ ଆମର ଏରିଆ। ଆଉ h is equal to କେତେ ଦେଇଛି √7, h କେତେ ଦେଇଛି √7 ଦେଇଛି, so that is equal to pi into √7 ର square divided by mu square ଟା କେତେ 3 by 9, 4 by 3 that is 16 by 9 minus 1। ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ପିଲେ କେତେ ହବ ଦେଖିଲେ ଟିକେ, pi ଟା କେତେ 22 by 7 गुणन ଆଜ୍ଞା multiply 7 divided by 16 by 9 মানে কেতে 16 minus 9 by 9, ଆଜ୍ଞା উপরକୁ ପଳେଇବ 9 ଟା 16 minus 9 9 କେତେ କି 7 ନା, ଆଜ୍ଞା by 7 इक्वल टू 9 पाई by 7 into 7 into 9 by 7, 7 7 कटि गला तो केते गला pi into 9 ଆଜ୍ଞା 9 this केते pi टा केते 3.14 into 9 तो केते हो 3 27 14 28.2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, केते हो से डिस्क एरिया टा 28.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।